glory is like the wildflower of the grass. The grass dries up and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ପୁଣି ମହତ୍ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଥିବ, ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦେଖିଥିଲୁ ତାହା ଥିଲା ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖାରୁ କିଛି ଅଂଶ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ 2 କରିନ୍ଥିୟ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେଇଥିର ଆଉ କିଛି ଭାଗକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ ଆପଣା ପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ, 15 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। Thanks be unto the Lord for his unspeakable gift. ଆମେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦାନ, ଯେଉଁ ଦାନକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରିବାନି, ଯେଉଁ ଦାନର ଏକ ରୂପରେଖ ଦେଇ ହେଇପାରିବନି, କହିପାରିବାନି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ଏତିକି ହେଲା କିମ୍ବା ସେତିକି ହେଲା। ତେଣୁ ତ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦାନ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦାନକୁ ଭରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ମନେ ପଡ଼େ ଦିନକର କଥା। ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ ମହାଶୟ ବସିଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜିହୁଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଭାବରେ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିନରେ 1000 ବିଷୟକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 1000 ବିଷୟକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେ କହନ୍ତି, as a Jew, I used to thank God for 1000 things in a day.
1000 विषय को स्मरण आनी प्रभु को धन्यवाद देवा। मुझे जानी आम दिन में केतोटी विषय को नहीं प्रभु को धन्यवाद दे। तो निकट में बसी भारतीय पालक महाशय जनक आश्चर्य पचारे 1000 विषय नहीं आप धन्यवाद दियंती प्रभु को प्रतिदिन रे। से कहले हाँ। पुणी से पचारे केमिति सहीटा संभव हो पारुची आप को भाव में धन्यवाद दियंती। तापरे से जिहुदीय बंधु जनक कहवा आरंभ कले कहले देखंतु बर्तमान मैंने बस रे यात्रा करूछु आमे जो धन्यवाद दो आमे एक प्रकार धन्यवाद दो केमिति जमिति बस रे यात्रा करूछु जो बस टी मन नुह बस टी आउ कहार किंतु ये बस रे यात्रा करिवार सौभाग्य मु पाइछि। तेणु मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु जदि ये बस टी मन नुह तथापि एक सुंदर बस रे मु यात्रा करिवार सुयोग पाइथिबा हेतु तुमको धन्यवाद दिए। पुणी से कहिले देखंतु ए बस टी जड़े ड्राइवर चलाउछंती मु बस चलेवा जानेनी जदियो मु बस चलेवा जाने नाही तथापि जड़े चालक बा ड्राइवर बस टी को चलाउथबा हेतु मु से बस रे बसी यात्रा करिया पई सक्षम होई पारिछि। मु सेइथिमाई भी प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी से कहिले ए जो रास्ता सुंदर रास्ता उपरे बा सुंदर रास्ता दे बस टी बर्तन जाउछि जो रास्ता को मु तैयारी करिनी ए रास्ता तैयारी करिबारे अनेक अनेक परिश्रम करिसंती जोथि सुंदर रास्ता टी तैयारी ही पारिछि आ से रास्ता उपरे आ बस टी अति सुरखुर जाई पारुछि। तो सेइथिमाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु जो रास्ता मु तैयारी करिनी जो सड़क मु तैयारी करिनी किंतु से सड़क रे मु यात्रा करिवार सुयोग पाइछे सेइथिमाई धन्यवाद। पुणी से आउरे कहिले जे ए जो बस रे यात्रा करिया पाए जो टिकट रा आवश्यकता रही यात्रा टिकट रा आवश्यकता आ सेई टंका टिकट किनिया पाई जो टंका से टंका मते प्रभु जोगेई चंती सेइथि पाई मो यात्रा टिकट किनिछि आ यात्रा करि पारुछि। मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे मते जोगेई थिबा टंका निमंते जोथि पाई मो यात्रा टिकट किनि पारिछि। एई भली अनेक 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 कारण को नहीं कि से वर्णना कले पुणी से कहते जड़े जिहुदी व्यक्ति भाव आमे दिन रे 1000 विषय को नहीं 1000 कारण को नहीं ईश्वर को धन्यवाद दे था। प्रिय बंधु धन्यवाद दबार ईश्वर को धन्यवाद दबार एक सुंदर जीवन शैली a wonderful lifestyle to give thanks to the Lord। आश्चर्य लगे प्रभु को धन्यवाद दबार एक सुंदर मनोभाव को सृष्टि करिबा। ईश्वर आम प्रत्येक को अनेक अनुग्रह पुणी दया आशीर्वाद रे भरी छंती। केवल माने दान कथा जिते चिंता कर ईश्वर को दान ताहा केवल जागतिक पार्थिव दान ही नुह। हाँ से गुड़ाक से माने धन्यवाद दो जमिति से जिहुदी व्यक्ति जनक से विभिन्न कारण हेतु प्रभु को धन्यवाद देले। आमे भी अनेक कारण को नहीं प्रभु को धन्यवाद दवा धन्यवाद जीवन अतिवाहित करवा। किंतु ता सहित मो आउ गोटे एक विशेष दान कथा मु कहिबी आपण मान सम्मुखें आज ईश्वर को दान हुए तो जो पाउल कहती जे ताहांकर अकथनीय दान निमंते ईश्वर को धन्यवाद हो। ताहा कौन समग्र मानव जाति निमंते ईश्वर से महान दान कौन से दान समग्र मानव जाति निमंते आपण निमंते मो निमंते पुणी आम जिते जन जगत रहूँ प्रत्येक निमंते जोहन
3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେମିତି ଦାନ ଏଇଟା? ଏଇଟା এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ଏକ ଉପହାର ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଉପହାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅକେସନରେ। ନା, ଏଇଟା ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବା କୌଣସି ଦାନ ନୁହଁ। ଏହା এই ପ୍ରକାର ଏକ ଦାନ ଯେଉଁ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବାନି। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ। କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କୋଉ ଧରଣର ଦାନ, ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେବାର ମନୋଭାବ ଏହା? ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ମୋର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ଅନେକ ଦାନ, ତା ଭିତରେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦାନ, ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଦାନ ଯୀଶୁ, ଯିଏକି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେବ। ସେଇ ଦାନକୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୁଣି ସେଇ ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ସେଇ ଅଂଶକୁ ଦେଖିଲୁ, 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ। जो दान पाइबा हेतु, जो दान को ग्रहण करने द्वारा, जो दान को निज निमंते आमे नवा द्वारा आमे अनंत जीवनर अधिकारी होई परिबा। अनंत जीवनर अधिकारी, विनष्ट हबानी, कारण ता ईश्वरंकर सर्वोत्कृष्ट दान मानव जाति निमंते। आसु ईश्वरंकर से महत् पुण्य सर्वोत्कृष्ट बहुमूल्य दान जहाँकि स्वयं प्रभु यीशु तांको माने ग्रहण करू। से पाउल कहले ईश्वरंकर अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हो। जो दान को माने वर्णना करि परिबानी, जो दान निमंते आम मुखरे कौनसी भाषा नहीं। ईश्वरंकर से महत् दान, जदि आम से ईश्वर दान को प्रभु यीशु को निजर व्यक्तिगत परित्राणकर्ता भाव में, निज जीवन राजा भाव में, निजर उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण करना, तेबे आज आम प्रत्येक सुजोग रही। जदि आपण ग्रहण करना निज जीवन उद्धारकर्ता भाव में, आज आपण सुजोग रही। से दान को आप ग्रहण करंतु, पुणी अनंत जीवनर अधिकारी हेतु। तेज आसु से ईश्वर निकट में प्रार्थना करिबा, प्रभु को निज मनर कथा कहवा। से दाता, से ईश्वर तांकरी से दान रे आम जीवन रे पूर्णता आनीदेवे। प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय प्रभु,
धन्यवाद दो प्रिय बंधु मान निमंते जो माने तुम से महत् उत्कृष्ट दान विषय आज शुणी जो दान पाइबा द्वारा जो दान को ग्रहण करने द्वारा आमे अनंत जीवन प्राप्त हब प्रार्थना करे प्रिय प्रभु साहाय्य कर बंधु माने जेपरी तुमको ईश्वर उत्कृष्ट दान को निज जीवन में ग्रहण करिवे उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करिवे पुणी विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबे साहाय्य कर समार्ग हृदय तुम्हें अपना स्थान को अधिकार कर पुणी परिवार व्यक्तिगत जीवन में खुशी आनंद शांति पुणी अनंत जीवन से अनुग्रह को दियो प्रार्थना आम मान को शुणिल धन्यवाद दो प्रति अवस्था आम प्रत्येक सहित रही आसी हेतु सकल गौरव तुमको दे विनती आम मान उद्धार करता प्रिय प्रभु जीशु अति पवित्र पुणी महत् नाम उत्सर्ग कलु आमेन। प्रिय बंधु ईश्वर दान अकथनीय दान आपण निमंते मो निमंते तेज आसु से दान को प्राप्त हो से प्रभु जीशु को ग्रहण करू पुणी से ईश्वर निकट रे सदा सर्वदा धन्यवाद हृदय ने जीवन अतिवाहित करू आम मान आगामी कार्यक्रम पुणी थोड़ा माने आलोचना करिबा से ईश्वर प्रेम संबंध में ईश्वर दान संबंध में से पर्यंत सुरक्षित रहंतु पुणी प्रभु का आशीर्वाद को लाभ करंतु धन्यवाद।